Jina naitwa Batimali Bengibabule Richard. Mimi ni mkaaji wa hapa Karasi, pia ni mganga, natumika kazi ya farmasi. Tunakuwa sasa miezi 2 hii tunakuwa sensibilize kutoka PNKB watu ya girls kuhusu namna ya kuweka na kuepargne kitu kidogo kwa ajili ya maisha ya kesho. Avant sensibilisation nilikuwa na tawanisha makuta hadharani, lakini tengene nilipata ile sensibilisation kutoka girls. Kikweli nimegundua kitu kipya na mimi nakuta kama nilikuwa nachezea maisha. Tengene nilipata ile formation nikajifunza kitu ya kuweka sasa pesa. Nikaingia Mwavek pour que kesho niangalie kama mimi niziganie kitu kidogo ya kunisaidia kuendelea kimaisha. Na shukuru sana ujio wa ile formation, isikuwe ya mwisho na isikuwe mimi peke ndio batafikia ama kisi walitusensibilize mwa ile eneo yetu, waendelee na kusensibilize pia wengine mzingine maeneo hawasaidie kuweka, sababu watu wa mingi saa mia walikuwa hawajui kuweka, lakini kupitia sensibilisation wanaweza tafuta makuta pia na kuzitumikisha namna ya kuziweka. Merci sana kwa wale wote wenyewe walisafari idea ya kuweza kusensibilize population yetu hapa mji wa Bunyakiri, sisi Karasi, ngoma ya